لن أطيل أكثر، فسأترك الحديث لمن حب الطبيعة شعارها الأول، والمحافظة على البيئة شغلها اليومي ومحور اهتمامها. هي تؤمن أن الأفكار الخلاقة هي المدخل للتوعية على القضايا البيئية في لبنان، فكانت خلاقة في مجال الكتابة والنشر والتسويق. لن أطيل، فهي من أصحاب الدعوة. I leave the floor for Mrs. Pascal Saad, the owner of Beyond Magazine, who is co-hosting us tonight. Bonsoir. حضور الكريم، ضيوف الأعزاء. بتحب لبنان؟ حب صناعته. بتحب لبنان؟ حب اقتصاده وسياحته وزراعته وتجارته. بس إذا بتعشق لبنان لازم تكون تعشق طبيعته. لبنان الحق والخير والجمال. لبنان يلي حدد هويته أديبنا الكبير جبران خليل جبران قبل 90 سنة لما قال: لكم لبنانكم ولي لبناني. جبران قبل 90 سنة استشرف غضب كل واحد منا على قدسية لبنان المعتقلة بمعابد الأصنام ومغاور اللصوص. اليوم كل إنسان بيئي بلبنان ما بيقدر إلا أنه يكون ملتزم بلبنان جبران، لبنانه الحر المغمس بعرق الفلاحين، تغريد الطيور وحفيف أغصان الجوز والسنديان. لبنان جبران موطن الطهارة، وطن يلي زرعوا سواعدهم بصخور وأنبتت لبنان الأخضر. لبنان المتعالي بتواضعه عن كل رخيص، والمترفع ببساطته عن الدخول بزواريه بالمصالح الشخصية. جبران سأل: شو رح يبقى من لبنان بعد 100 سنة؟ وبعد عنا بس 10 سنين لحتى نجاوبه ونجاوب أولادنا، لحتى نجاوب جيل ناطر منا إنه يورث وطن. هل رح نستسلم ونقبل يسكن لبنان الغربان يلي عم تنعق من شماله لجنوبه؟ لبنان الثعالب يلي عم توقف على المنابر وتستثير الغرائز وتحرض الناس على بعضها؟ أنا اليوم بقول وبردد معي كل إنسان حريص على بيئة لبنان وجماله وطبيعته بصوت واحد وكلمة واحدة: لا. لا، نحن مش رح نيأس، ولبنان جبران خليل جبران هو حلمنا يلي ما يوم رح ينكسر ولا رح يموت. بيئة لبنان مش بس شعر وكلام حلو، بيئة لبنان فعل وإرادة ومشاريع وأفكار جديدة ونضال مستمر وتوعية وتربية وعزيمة وأمل وتواضع. هيك مجلة بيوند بتفهم لبنان وبتفهم البيئة، وبهالطريقة بتوصلها للناس بالصورة الحلوة وبالكلمة المعبرة. هيك جرين سيدر لبنان بتفهم البيئة، وبهالطريقة بتقدم مشاريع مبتكرة وأفكار خلاقة، بتزرع أشجار وبتأهل حديقة، وبتوعي الأولاد على أهمية المحافظة على المي، وبتكرس الأرز جوهرة على صدر كل مرة تفتخر بوطن الأرز. اليوم بيسرني وبيشرفني إنه نكون رسخنا تعاون وتنسيق مستمر مع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لنحول الأفكار لمشاريع ومبادرات حقيقية، ولنكون كلنا إيد وحدة منخطط ومنفكر للحفاظ على بيئة لبنان. اليوم جينا نقول إنه المشاريع والمراسيم والقوانين ما انكتبت لتضل حبر على ورق، وإنه البلد يلي ما في قانون هو مزرعة مش بلد.
لكم لبنانكم ولي لبناني. وصية جبران من 100 سنة. نحن اليوم عم نجدد الوصية ونأكد العهد. وعد يا لبنان. Un petit mot en français pour vos excellences les ambassadeurs. Excellences, messieurs, mesdames, mesdames, messieurs, honorables hôtes, vous qui ne parlez pas la langue de Gebran Khalil Gibran, mais qui le connaissez mieux que nous, je voudrais vous prendre aujourd'hui pour témoin. Vous savez, il est difficile dans un pays comme le Liban de s'occuper de l'environnement. Ce n'est pas parce que les Libanais ne sont pas sensibles à ce thème, mais parce qu'au pays du cèdre, il y a toujours quelque chose de plus urgent. Vous voulez planter des arbres? Paf! La constellation libanaise de Jupiter n'est plus favorable. Mieux vaut reporter. Vous voulez réaménager un jardin? À peine vous plantez le décor et paf! La constellation libanaise de Mars n'est plus propice. Tout est renvoyé au calende grec. De paf en baf, mesdames et messieurs, sans les gens de bonne volonté, dans le public comme dans le privé, le pays du cèdre serait en jachère depuis longtemps. Et pourtant, l'urgence n'est pas toujours là où les politiciens pensent. Elle est surtout au niveau de l'environnement. Beyrouth, hélas, Beyrouth, la ville des tours et des grands immeubles, la capitale, elle manque cruellement d'espaces verts. Des inondations en hiver, l'eau des pluies, à défaut d'être récupérée, passe par les égouts et augmente la contamination sanitaire. De Saïda à Jiyé, de Beyrouth à Jbel, l'eau de la mer s'est transformée en eau usée. Les évacuations d'égouts y déversent les eaux sans aucun traitement préalable. Des sécheresses en été, et bizarrement, au pays où coule le lait et le miel, comme dit la Bible, l'eau est rationnée. La liste est longue et notre soirée est courte. Ces quelques exemples montrent l'urgence et l'étendue du travail qui nous attend. Il y a 5 ans, j'ai décidé de m'impliquer par amour pour mon pays. Alors, j'ai pris la noble cause de l'écologie à bras-le-corps et je me suis lancée dans 2 actions complémentaires. Agir sur le terrain à travers Green Cedar Lebanon et informer nos compatriotes sur l'environnement à travers le magazine Beyond. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cet événement ce soir, The National Green Award, du ministère de l'Environnement et du PNUD, me fait plaisir et me donne raison de m'être engagée avec passion. Grâce à votre aide, à l'aide de mes partenaires et cette merveilleuse coopération, nous avons réussi à mener plusieurs projets à terme, dont le dernier est la campagne de sensibilisation de la jeune génération libanaise au gaspillage de l'eau. Ce soir, je suis là devant vous car je sais que nous pouvons faire davantage et aller beaucoup plus loin. Grâce à vous, je me sens pousser des ailes. Alors je vous le demande solennellement, Excellences, Mesdames, Messieurs, honorables hôtes, d'accepter que je prête serment pour le renouvellement de mon engagement. Je jure devant vous qu'avec votre soutien et ensemble, si vous le voulez bien, nous inverserons les tendances et les chiffres pour rendre Beyrouth et tout le Liban plus vert. Ensemble, nous mettrons l'écologie dans le cœur de chaque Libanais et dans la conscience collective de la société tout entière. Merci. Au nom des équipes de Beyond et de Green Cedar Lebanon, au nom de tous les Libanais et surtout au nom des générations futures, je vous dis merci, mille merci. ميرسي مدام باسكال سعد شويري وشكرا على استضافتك المشتركة لنا الليلة. For continuously highlighting UNDP environmental projects with the support and sponsorship of BankMed, Byblos Bank and Audi Bank. The award goes to Beyond Magazine.
In addition, a UNDP representative will give the 3 banks a certificate of appreciation for their support.